على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها الأخوات في الله، أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. نبو مبالمو نكانو بغو نيوكم سو أو نيني أيتو أنا جيكا على بركة أمنا نيوم بغو إن شاء الله بإذن الرحمن ni erkele nyoye ni ala sona ama yana nga kuma damne ame ala tanu ka ala barkada alam ya yere tanu dan fe mada alam ya yere tanu foite dugukolo ka ako alhamdulillahi rabbil alamin aya yere de tanu folo masamin kan ka tanu dogola masamin kan ka tanu bangela ala ka juru de be jona ma ka juru te ala la. Wallahi mago nya masani mago sa masa sa tigi masa andi nyena ma tigi masa sangolo tigi ni dugukolo tigi la rushiba tigi ala ni masami ya gla kinye chokota ala hani nye be fala nyoka ka kiba gla atese ka gla na koni ya chie ka ba gla chokota ala wana ya gla hani nye be fala nyoka ma atese ka gla masami ni jon ka foyi ma duala ko damine na masami bolo ko beta kunche masami bolo lillahi al-amru min qabli wa min ba'd. Allah ako ko bebe mbolo wa ko bebe talaba mbolo subhana jon kan ka ala baraka dare ala mbi deli de ka hinana ki kanki barka da bare ne ba yede ko ala hinana auna akafo joma ayen tanu akafo joma ayen barka da samantiya de do zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli azim. Samantiya batigi nata onya ala tanu nendo foite dugukolo kaminte ala barka da sangolo falendo ala kirako sallallahu alaihi wasallam ko sangolo falendo hali bolo de ngon nani dayorote meleke do jolendo dobe ka fa subhanallah dobe ka fa alhamdulillah dobe ka fa la ilaha illallah dobe ka soli ke kiraka kabi gne dara fuka ta se gne wuli ma dobe sujudu la lute wuli tuguni ne ma ala bato yake jona meleke dobe ala bolo ulube ruku de la kabi gne dara do mi fo jiebe ta wuli ulube ruku la ute wuli do jolendo lu ekibaru fili ku jobe ka ala bato fuka ta dugukolo meleke ulube ka ala bato nga ala hadama de bonya ka teme dan fembe ka nga hadama de bana ka ala barkada ka fi dala do alhamdulillah nyeni foka chaya alhamdulillah me so nyuma kono bi ode do alhamdulillah nyen ka baram soe ni an ye ka fa alhamdulillah do ai an yara mago do de glananga akadoro ki be slamé sigile alhamdulillah ne shira ka seli soro me alafu kafo alhamdulillah
mbe ala tanu ala ko muso ki sutura nsera kan sutura femi abe foni de mako tanu ala alhamdulillah ira ki sigi ka sokona ka laje hali hasidiya kelenti duskuna ala be adamaden do gla ne baw adamaden rek ki sigi ka laje ma juguya ti kono ma hasidiya ti kono ite ma korofo ite ma mangutu tien alhamdulillah wa sarau la in shakartum la zidannakum ako kono yembarka da mbawjidi ya fala mbawjidi ni maniala mbawjidi kodona mbawjidi ya fala mbawjidi donina nawine barka da kasanya mbaw kalanfena wallahi ni sana ne alayen bi kalanfena ki la doniya femi basebe Allahu akbar kabira sama muso ay to an ala barkada hay to an ala barkada ni dusukunye hay to an dusukunye shi dusukun tigima mo fla tate dusukunye koy ala ni tay dusukunye inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum akukuni be flere ke kataw duskunde ma na ka bara tuma do barate aw bay harama dembe wuli ne baw ibe wuli ka bu shiglan ka do ala be flere ke kata duskuma ne duskun no lendo ba fo mele ko ma ay ni toy ni nga nyena ma ya ba ne do duskun no lendo islam muso ay to nga duskunje ay to nga ala barkada femi ni jon duskunje ka be ala barkada li c'est automatique abe nadi nga femi bana be nyena moya kono bi faranti surtout faranti muso femi bana be on na be duskum bana di afwa te Gabriel Touré la afwa te Pongé aka Amerique docteur sauter duskum bana fwa be yoromi ate afwa be jombolo ala bi zikrillah tatma'innul qulub duskum afwa be ala de bolo chete se ka fwa ken na folo te se ode ato ni ne kafiri bawe islam muso au kana nyaka sanuna alete wallahi ayam malasa ambe sakato au kana nyaka sunu mambala akana nyaka fini chamambala ninte ay ala beni di kafiri ajuguma ala beni di kafiri kana gelema ala te femi da ajuguma we ni maniadi Allah subhanahu wa ta'ala ko koni ntesra ala tesra nda be ka talengosi koni ntesra muminu kala jarabinya kumbu ka sanga so ke lulu ni marjane kafiri ka so ayele na kumba ke lulu ni marjane ko ngabe sra mumini chama be ube nyefe ko juku nye ngoni ode ambe malasa odi kama islama abe fu aya twanga duskun ke ka ala barkada femini duskun ke ka ala barkada fe bela jelen glonen do duskuna harama den da glonen do duskuna inya glonen duskuna iklo glonen do inya be sunfon fenfe la hadama den na be glonen do jon duskune ma hadama den moteur ne ba dia mobile moteur bo abe marché mobile moteur bo ke be ta fli nyamande la be ke munye woni hadama den duskun ci na ka bay moteur hi moteur de kiena wallahi maya kuma do hadama den do ba fo ku be jakoya nyena maya ke mission dia atese juwa be na nyeda kan hasidia be na nyeda kan hanu ku be wage yake utese femi be duskuna be bange nyeda de kan femi be duskun ka be bange bolo kan femi be duskuna be bange senfla kan femi be duskuna abe ke kono bara kono femi be duskun kan yekse bo le ira ama hadama den do nubi la jeba ku ki nyimi duskun mai ay to anga sira alanye anga ala barka da ni duskun mai Slama on mago bola bi ka teme jini Dominica mago bola bi ka teme ambe wa keme mi so kalola billahi mago be duskun yumande la bi duskun fwa keli mago be naka teme sanuka mago be naka teme warika mago be naka teme denka mago be ni naka teme nyenye ma fembe ka Allah ko sallallahu alaihi wasallam ni kiyama kena wulila wode ne sira duskun ko nya kabinyo medo mi makulo ngeke akoko kiyama kena mana joka ban aljine kono de mena ta aljina na tasuma kono de mena ta oda to lahara to ko jigitike kene ay baraki anga koni ndo yenye ay to anga bara na usira lahara bara bana wariti bolo lahara kama ka jurusa wariti bolo lahara kama e mamunun korofo warta sarake lahara ay
wallahi foyti jombulu lahara fiye bara minke ay to anga bara manke ka ko lahara nye fema na kunte jiena foye lahara glani ko amandi mawkulo la de ha saya hey ate kunu ay to anga kunu de abe fefe la die dugu kule kan amana nishi kama wallahi ablala nga nyena maya kono di fema nda kunte dengo e ala be se ko di ma de jiena kado anna kunte fuye de anye chie munun bla aljine kono ka ulu fusa aka teme ala ka muso bebe jahanname kono bi na ala mahina mina dabali jugu ba be bolo chie kama chew dabe gogo jugu la be liu jugu seli be nyana ku be fa hani sara alkaba kono ka mur barati bole be tatasuma kono ala ti ya fima yo anyo fosa foko bogola don nganti se nga foli la islam muso ala ka jon sanuma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam koni betara aljine kono mo kontani baw sele aljanna dala ala ba fo jibrila e ko jibrila to e kiri kelende meno bole aljine do ka dusukun laje ni bana kelen bala a mithqala zaratin te doya ko chama be seginde jigitike kene kamana gan kene joro kene fate fenye ye bate fenye ye ikanna fulo kumate ni chekan komi jina wolo so meleka o magotala olu dale de do norma so de do nyete machine dala i chekan wo ijele de nungala ka jam fasadi kan olu magotola de nunu mago be duskunde la koni jibrila ya ketan ala ba don ngabe te kaka jombla barala ni jibrila ya ketan aba fo ala ha fitini be karsa duskuna de aba fo alata tasma kona do rotia ala ta ko ma shite do aljana kono ka hasidia miskala zarati ka tu ka bar ka tu duskuna ite do takbir Allahu akbar islamo ay to ngasra alanye ninna kumba kono ninna kum bambulo jiena flatede inna de ka dusukun bare be se ka ala so to mi ne ba be jo dungari la so ma ti nyeda la jamboto amatia hal malmatu mana fini do abi jaka yere laje be de bi yere laje soma ma shite bo dugu kolo kana mi jo dungari la ka yere laje ne ba yani ka bo yi dusukun contrôler followa joni dusukun contrôler je suis d'accord est-ce qu'il y dusukun contrôler ala ko hasira ma do ala kle kono de ala ne munke bi ayaw dusukun fese yani ka se la har fese lima islam femi dakadana yodi femi dakadana mais ala ka hadisa kelin faraka asiglen be aka misir dala ni sahaba be barula chedo dona akoko aljina kono dembe na du o chekelen de dona o dugu saje ako aljina kono dombe na do o chekelen dona kle sabana ako aljana kono dembe na do o chekelen dona saba kedo be ako mena tani sahaba yi fe meta nyere ke ko mi me kodo la mete ka laje abe mina ala kra ya ka aljina kono do fa masa nga wallahi na fa on fenfe be sasini jatre ba mbe fa he mi be dusku na manoko na be bana fuake jien kono ay dusku fuake folo ni dusku bana na do ita tiena billahi ki ka nyeche ki ka lahara tie ki ka saya geleya ki ka kabu tie ne ba te so fo ye ni dusuku ha sidia ni jugu ya te dusuku mana tie ka ba adama de i bone na di nyene ma tie na ay kle saba ka ay do chebe wuli shufe joko fla abe koloshita ka ketan atumala koloshibe do bulu mana do buta ku bulu la abe zikru do nke do abida kle saba che ko ma ko kono ni machite kelela parce que anana de kamufo akoko parce que aleni aka somo be nyona be na laje kiyere la fiaya ka so anana mso contrôler de astaghfirullah qui est contrôler de akonfa akon sigile misri dala ala ki okoko aljina kono dembe do chie saba e de dona dombela ibe munke ala ede maute mindo akonfa inana yenye sumbala yenye shiga sella ako sufe mana wulime joko flade di alama subhana nga ute shube ges no ala luka joko saka saunta kemebi ako ni selila mbembulo fla jamba fo Allah subhana ma may ko jugu kena nyana nya farabe ma ni de dusku nyuma ta ma sere folo e ite barankin blay kono ibe yafa parce que muna adama din fenfe be mi nya kono bebe doke
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين akoko muminu aljina kuna dombe nyonda ni nyuma ya de be aljina nyini de asabiquna alawalin ala de be yafa ube dimin kunu ube klam mam ye juguman kilo be nyuma kuye nini dafa jona do aljina iba so nga fen kele mi mankira slamo la be o ni ante yafa ante so dimin kunu ma wa mam ye juguman kana amba sarni juguman di akombe mbolo fla jamba fo ala mao mai juguman kena nyana nya fara bela jelema ala mbe tanga nyini fe kabo hadama denkele jugu man duskuna ala ka ya fa bema wane ya fara bema sabake koko wallahi ni le ato idona aljanna kono takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar la même so ay to anga duskun furake ala barka dali sira la jom mo be fen folom lo ko duskun furake ala ka to anga barka dani duskun nyumai ka ala barkada ni kuranetigi ya nemai ka ala barkada ni islamiya nemai ala ambi barkada islamiya nema ali islam ama islamiya ya kabako de be islamiya la kabako buka kola islamiya be islamiya la ne ba kafiri kelentian hay to anga kinya fo nyoy wallahi ne ba kinya de be laba ne ba nay nyogo nege galonkan ambe tanjo ala nyako fo itan shibolo fe ashitia mimi seka minkla lahara ate ni kam mo mbine nakado police la ni sanu kilomita bi seka cloud ni ala soni bolo wallahi ni yew sanu fere ka do warla bi seki kam ko labo lahara foi seka makla ala la foi intervention ke bakati ibami kere ka gnyela bo sababu ki kono ta kalo kono to ka haketo awolo don ka juku ka teme kalo kono to kan na ya be boli ambe ka dabali ke ciye munu kama konte da ciye ko ngoni sarado mi ka shubana ha malmatu ko ne ka shuti se ka tige ngo wallahi ye ngalon tike ne ka shute tige shute falele ni musoche o teke dugu ko ka dabali jugu bi bolo sokono ne baw ne balima muso ni sarado mi shubana ichi te da shufe muso be disi goshi la ko dote faranka ko ni mo te je chela ijo aka jala jefe ngo jama jefe de do che to de ko beje ni nani da fara sharia bana kana so ka kaleke ni ala yi dalla tike kama ko ala be muso farika jeni ala ka kiriye obi ko ja ala yi ni ma so ala ka kirima bi do e be ke asfala safilin hali nyogon kono nyembere ala ba afsa ni eduku koloka ate ko bo ne ba ben joya no ka iswa kelen fowi ambal mam so do alhamdulillah a ci fana ko extérieur la ay furu kelenke ay dem so kelen so ani chen una na ko janyo yi ye furuke musoyin ku ye fonctionnaire international de malla chebe ko fe abi to ka taninga seginke tellement diaro ye na fulo fara nyon kan ye barake una na dujo dam ne nyon fe oufla bebe ka participer cheni muso e États-Unis mon badjo wakati dona se tie ko ka be rentrer a jara muso ko se ba rentrer là a rentrer le la tige nana anana muso were ni ala iseke joini sabala la bi kota ala pumbe fede ale ka seto ya wone sojo ala ninche ala ngane ba tue nyo na dobe na do akono je mu ne de mu che muso nyini minke akom che mako fasu adun ke ratinde ni ma to ala taleba to fula akwai akale a woshi de nyini chiedo setu ye ka sabali ala bo jon façon de faire setu ye ka jigi ala bi korota ma shiti majigi nyana fala ki korota be sanfe ngani korota ala bi ke duguma fe on la duguma fenye sete jonye koyi se fuiti jonye chena na delicatesse ne ba ko tetew
ka sa balmaw ma bɛɛ ka muso wele adamaden yɛrɛ se ka ba diɲɛ bɛɛ bolo i b'a la dɔw mana kɛlɛ daminɛ b'u deli ka dɛsɛ ni kɛlɛ kelen ko ne t'a ban ne ko n k'a y'u to yen ne tɛ kuma caya koyi ne taar'i deli ka so miniti 5 n'i ko k'i t'a dabila ko ni saya nana don min i b'a ban i ɲɔgɔn caman bɛ kaburu don na awɔ kana dabila dɛ an k'a wa ma datigɛndala tɛ yɔrɔ baara wɛrɛ tɛ silamɛmusow l'o kɔ an ko k'an t'o dabila fo saya ni dɔ wɛrɛ m'a ban ne ba ni saya nana a bɛ ban su tɛ wuli ka kuma ne ba ka ko bɛ kɛ muso fɛ a k'a t'a dabila a taa u ka baara yɔrɔ ka taa u ka directeur wele ko directeur k'a deli baara yɔrɔ mɔgɔ ni directeur farala ɲɔgɔn kan k'a deli a ko masami ale ko cɛ tɛ muso furu ja cɛ bɛ na furu ja se bɛ ban ne baw kilalo o mangaw na kalo kelen kalo min daro ka bana dɔ nana muso minɛ ala ye bana jugu ci a ma wallahi ja fura bɛ ala de bolo subhana fura tɛ jɔn bolo kana da Ameriki ma dɛ yala dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la muna su kɛra kɛsu kɔnɔ ka taa a ma saya bali o wallahi hali Amerikɛn k'i fura kɛ a bɛ ja ala de ye banabaatɔ joli nana o kɛnɛyara k'u ye ala ta di foyi tɛ jɔn bolo i ni foyi mana wa i bɛ taa de don min foyi t'i bolo n'i ta kun dɔ i dontɔ kaburu kɔnɔ an b'a kɛ dingɛ kɔnɔ i ta tɛ o wala ka jitumuna furada كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ونهاية أبين فانغانشي دولي أنا كونغا جوين نانا يكلي فويتي بولو كيبتا دومي لانغولو إني فويتي تافي سرانانيا كبارا مينكي الله يتوكا سيبايا لا بنا جونا نامسو منيني با بنا يا فار بيسا كا باسا بيتكي أنيك سيف لا دورني مارشال لا داتي سيكا بماتوكو ni nana kibi na laje abe kule de na kule la dew demsoni ba kɛrɛfɛ o bo ɲininka k'a ye mun fɔ k'a ko de ko ɲi dɔn abe kule de kule ka ɲɛ kelen abe kule na kule la dɔgɔ kule ka ɲi bɛ taa wa b'a dɔn min don wa u y'a bɔ so bɛɛ kɔnɔ chambre kelen bɛ yen ɲɛgɛn b'o la k'a bilo de kɔnɔ a jiginna ka bɔ a ka 3 place kan a jiginna ka bɔ chambre belebele kɔnɔ parce que adamaden bɛɛ tɛ don mɔgɔ si so kɔnɔ u nana da chambre kelen de kɔnɔ parce que a tɛ se ka wuli ka foyi kɛ kusi min mana don a la ni mɔgɔ ma ɲɛ a ma a bɔ cogo t'a la silamɛya to an ka sira ala ɲɛ dɛ don de bɛ ala bolo a b'a yɛlɛma cogo la cogo min ka d'a ye ka diɲɛ fura bɛɛ kɛ muso la muso ma se ka kɛnɛya muso fatura a fatura tile 40 dugusajɛ bɛ na dimanche ma o ye kɔɲɔmuso ka furu siri k'a bila so in kɔnɔ n'a ma don i ɲɛnɛma a donna i su a ye to an ka kan na gɛlɛya dabila silamɛw silamɛmusow filɛ silamɛya la silamɛmusow de bɛ dabali la ali islam ko jɔn ka ala barika dani ma nɛɛma ye dugukolo kan nɛɛma min ka bon ni silamɛya ye a tɛ nka silamɛya jumɛn ko don silamɛya tiɲɛ nafigiya silamɛ tɛ dɛ nafigi tɔɔrɔlen ka tɛmɛ dugukolo kan fɛn bɛɛ kan wallahi ni lafiya bɛ mɔgɔ diɲɛ dugukolo ka silamɛmuso lafiyalen don dɛ ala k'i ka min kɛ a kɛ a k'i ka min to yen a to yen wallahi ne baw lafiya min b'i ka dugukolo kan maa si t'a lafiya ɲɔgɔn sɔrɔ ala ne y'a mɛn ne sɔnna silamɛw filɛ silamɛya la an filɛ hasidiya la silamɛw filɛ silamɛya la an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ la silamɛw filɛ silamɛya la an bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ na silamɛmuso de bɛ nkalon da silamɛ ɲɔgɔn na ni lahara tɛ bɔ cogo t'a la i b'i di ni kaburu kɔnɔ n'a nkalon ye wallahi bɛɛ b'i lanɔgɔ wa fɛn min ka go ala kira ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ne ba ye kɔrɔfɔli de ye wala yaghtab ba'dukum ba'da wala yaghtab ba'dukum ba'da Allah subhanahu wa ta'ala ye droit de l'homme fɔlɔ min jigi kuranɛ kɔnɔ ko silamɛw aw kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ne ala t'a fɛ a bɛ na ni juguya ye ale de nana ni du kɛlɛ ye ka na ni quartier kɛlɛ ye ka na ni jamana kɛlɛ bɛɛ b'a bɔnɛ kɔnɔ bi kɔrɔfɔli bɔnɛ ni kanubaga k'i kɔrɔfɔ i t'a kanu dugukolo kan tugun kɔrɔfɔli de bɛ kanu bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ kɔrɔfɔli de bɛ hasidiya bila dusukun na wa a ka go ala ye a ka go ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam ale kira ko jɔn jɔlen kiyama kɛnɛ kan foyi t'u bolo bololankolon nana k'a sɔrɔ seli caman kɛra su tɔw donna sarakatiw bɔra mufilisi nan'i jɔ sababu ko mufilisi ye min ye k'a ye diɲɛ baara ɲuman bɛɛ dɔ kɛ diɲɛ na nka a bɛɛ minɛna ka da a ye maa minnu kɔrɔfɔ ma
k'i si kɛ sufɛ nafila seli la i ye maa min kɔ fɔ ka se k'a baraji bɛɛ ta k'a d'o jɔlen ma foyi t'o bolo hali o ma seli o ma sufɛ seli kɛ dɛ nka i y'a kɔrɔfɔli min kɛ i ka sufɛ seli taara k'a d'a ma ka jɛnɛya ye i ka kitabu kɔnɔ kabi ala yi da i ma jɛnɛ kɛ kɔrɔfɔli de b'a se mɔgɔ ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ka hakɛ to ko ta jɛ i ba fɛ alikaba kɔnɔ sunkalo tilegan fɛ k'a ka fisa i k'i silamɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ kɔrɔfɔli tɛ dɛ anw ye nkalon de da ɲɔgɔn